बंधु माने आजिर एही भिडियोरे मो आपणंकु एपरि किछि कहिबाकु जाउछि जहा आपणंकु बहुत सरल मने हेबो किंतु एहाकु आपण संपूर्ण सुनिबा परे आपण सेही सरलता पछरे लुचि रहितिबा गभीर शक्ति को अनुभव करिवे। बंधु माने आपणंक जीवन रे केबे एपरि समय आसीछि कि जेतेबेले सब किछि भलो चलीतिला, काम सफल हेउतिला, घरे शांति थिला एवं आपणंक परिवार रे खुशी विराजमान थिला, किंतु गोटे दिन एभले आसिला जो दिन कि हठात सबकिछि ओलट पालट हो गला। एभली अनुभव हैला जेपरि केही गोटे झटकारे सबकिछि नष्ट करि देइछि, जेपरि हसरे भरा एक घर जेमिति कि संपूर्ण भावरे लुहरे बुड़ी जाइछि, जेपरि समाप्त हेबाकु थिबा एक प्रकल्प राताराती भांगी पड़िला। आपण भाबुछंती एहा किपरि हैला, एहा काहेकि हैला, एहा किए कला, तथापि आपण कोनोसी उत्तर पाउनाहंती। बंधु माने केतेबेले एक अद्भुत अस्थिरता परिवार को कबलित करि दिए। बिना कारण रे जुक्ति तर्क हुए, पिला माने असुस्थ होई पड़ंती एवं टंका हाथ को आसीबा मात्रे खसी जाए। आपण डाक्टर को देखा करंती एवं औषध खांती किंतु कोनोसी आराम पांती नाही। आपण कठिन परिश्रम करंती किंतु आपण को परिश्रमर कोनोसी फल मिले नाही। आपण संपर्क को जोड़ी रखिबा पई चेष्टा करंती तथापि भी संपर्क भांगी पड़े। बंधु माने एही हठात विपर्य सर्वदा एक केवल संजोग नुहे, प्रायतः यह कहार मंद उद्देश्य, ईर्षा किंबा आपणक उपरे लगा जाइथिबा नकारात्मक मंत्ररू उत्पन्न हुए, जहाको आमे साधारणतः कुदृष्टि किंबा जादू मंत्र बोली कहिथाउ। जेतेबेले यह घटे केवल कठिन परिश्रम, प्रार्थना किंबा औषध यथेष्ट नुहे, आपणको किछि प्रतिकार मध्य आवश्यक जहा सेही प्रक्षेपित मंद को ताहार उत्साह को फेराई आणे। एवं मु आज आपणको जो उपाय कहिबाकु जाउछि ताहा ठीक सेही परि। बंधु माने प्रथमे बुझंतु जे एही कार्य पई आपण काहेकि लेंबू को गुरुत्व देबे। दुनिया रे अगणित फल अछि, तेबे लेंबू ही काहेकि? एही प्रश्नटी गुरुत्वपूर्ण। जदि आपण एहाको बुझी न पारंती तेबे एही प्रतिकार सत्य उद्देश्य सहित परिपूर्ण कार्य नुहे, बरं एक केवल यांत्रिक कार्य होई रही जाए एवं एक प्रतिकार केवल सेतेबेले काम करे जेतेबेले एहा एपरि उद्देश्य द्वारा समर्थित। बंधु माने लेंबू अनन्य कारण यह एकाथरे के खट्टा, कठिनता एवं शुद्धकरण गुण को मूर्तिमंत करिथाए। एहार खट्टा स्वाद नकारात्मक शक्ति को काटी दिए, जेतेबेले कि एहार कठिनता एहाको नष्ट करे। शुद्धिकरणर गुण से स्थान को सफा करे जोठारे नकारात्मक शक्ति थरे बास करुथिला। एही कारणरू लेंबू को शताब्दी धरी कुदृष्टि दूर करिबा, घर सफा करिबा एवं दूषित प्रभाव को निरपेक्ष करिबा पई व्यवहार करा जाय आसुछि। आमर पूर्व पुरुष माने लेंबू को आमला रत्न बोली कहिथिले। एक अम्लतार मणि अर्थात एक मणि जहा यार अम्ल प्रकृतिर शक्ति माध्यम दुष्टता को छिन्न करे। लेंबू रे आउ एक अनन्य गुण अछि जहा एहाको अन्य मानक ठारू अलगा बनाए। लेंबू काटिबा क्षणी एहार अभ्यंतरीण शक्ति सक्रिय हुए। जो रस बाहरे ताहा केवल खट्टा तरल नुहे, यह एक शक्ति जहा चारि पाखरे थिबा नकारात्मकता को निज भितरे शोषित करि पारे। जेतेबेले एही कटा लेंबू को द्वार बाहरे रखा जाए यह एक चुंबक परि कार्य करे। समस्त आसुथुबा नकारात्मक शक्ति मंद दृष्टि एवं दूषित मंत्र को निज भितर को टाणी नहीं थाए एवं सेमानंको घरे प्रवेश करने को बाधा दिए। तेणु बंधु माने जेतेबेले आपणक घरे कोनोसी कारण बिना समस्या आसे किंबा हठात किछि भूल हेबा आरंभ हुए, यह आपणकर प्रथम पदक्षेप हेबा उचित। एबे आसंतु आमे जानिबा जे शनिवार दिन आपणको केउ उपाय करिबार अछि, कारण एई प्रतिकारटी शनिवार दिन ही करिबा द्वारा आपणको सर्वोत्तम फल प्राप्ति हेबो। शनिवारटी हेउची न्यायर देवता शनिकर पार। से कोनोसी पक्षपातिता करंती नाही एवं निश्चित करंती जे दुष्ट कार्यर परिणाम विलंब न करी फेरी आसीबो। तथापि बंधु माने शनिदेव केवल दंडदाता नुहंती, से न्याय प्रदानकारी। तो आपण कौन करिवे ना शनिवार दिन ही आपण को ये उपायटी करिवार अछि। आपण मूलतः न्याय देवता को आकुल करूछंती,
ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମନ୍ଦକୁ ତାହାର ଉତ୍ସକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଶନିଦେବ ସ୍ୱଭାବତଃ ନ୍ୟାୟବାନ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟର ଶକ୍ତି ତାର ଶୀର୍ଷରେ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ରୀତି ସର୍ବାଧିକ ଗତିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଶକ୍ତିର ତରଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼େ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ସକାଳ ସମୟରେ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସକାଳ ସମୟଟି ନୂତନ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳ ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆଣିଥାଏ, ଏକ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ଆଣିଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ମନରେ ରଖି ଏହି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତି, ଏହା ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ଏକ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରୁଛି। ଦୟାକରି ମୋ ଘରକୁ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟତା ଆସିଛି ତାହା ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ସତେଜ ଲେମ୍ବୁ ଆଣନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାଡ଼ିରେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଅଛି ତ ଏକ ସତେଜ ଲେମ୍ବୁ ତୋଳି ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାର ଆକାର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତେଜ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ପଚି ନଥିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଦାଗ ନ ପଡ଼ିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କର ହାତ ପାପୁଲି ମଧ୍ୟରେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଧରି ରଖନ୍ତୁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନରେ ଏହା 3 ଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ହେ ଲେମ୍ବୁ, ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ଏକ ଅସ୍ତ୍ର। ମୋ ଘରକୁ ଯାହା ବି ଦୁଷ୍ଟତା ପଠାଯାଇଛି ତାହା ଶୋଷିତ କର ଏବଂ ଏହାକୁ ପଠାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ଏବେ ଏକ ଛୁରୀ ନିଅ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁକୁ ଅଧା କାଟିଦିଅ, 2ଟି ସମାନ ଖଣ୍ଡ କାଟିଦିଅ। ଆପଣ ଲେମ୍ବୁକୁ କାଟିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ କୁହ, ଯେପରି ଏହି ଲେମ୍ବୁକୁ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି ସେହିପରି ମୋ ଶତ୍ରୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଷ୍ଟ ଯୋଜନାକୁ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରକୁ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଦ୍ୱାରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2ଟି ଅଧା ଲେମ୍ବୁ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। କଟା ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ରଖନ୍ତୁ। ସାରା ଦିନ ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ସେଠାରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘୁଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ 2ଟି ଖଣ୍ଡକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ଏକ ଛକରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେଠାରେ ରଖିବା ସମୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ମନ୍ଦ ଏବେ ଚାଲିଯାଉଛି, ଏହା ପଠାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଉଛି। ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ସିଧା ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ। ଏହି ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଛକରେ ରଖାଯାଇଛି, କାରଣ ଏହା 4 ଦିଗର ମିଳନ ବିନ୍ଦୁ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସେଠାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ବିସ୍ତାର କରେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଏକ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନୀରବରେ 3 ଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ, ମୋ ଘର ପବିତ୍ର, ମୋ ଘର ସୁରକ୍ଷିତ, ମୋ ଘର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏକ ତାଜା ଲେମ୍ବୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଲଗାତାର 3ଟି ଶନିବାର ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଶନିବାର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିବେଶ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତୃତୀୟ ଶନିବାର ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଠାଯାଇଥିବା ମନ୍ଦତା ତାହାର ଉତ୍ସାହକୁ ଫେରିଆସିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପ୍ରତିକାରର ଶକ୍ତିକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଉ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରକୁ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କୋଣରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଧୂଳି ସଫା କରନ୍ତୁ, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଚାଲ ସଫା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅନ୍ଧାର, ଆବଦ୍ଧ ଏବଂ ଅବହେଳିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଘର ସଫା ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ସଫା କରିବା ପରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶ୍ରିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ସମଗ୍ର ଘରକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଏହା ତୁରନ୍ତ ଘରର ଶକ୍ତିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ହାତ ତାଳି ବଜାଇ, କାରଣ ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ସ୍ଥିର ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ତାହାକୁ ବାହାର କରିଦିଏ।
प्रत्येक शुक्रवार द्वारबंधरे एक दीप जालंतु जेहेतु शुक्रवार माँ लक्ष्मी पाई समर्पित घर मध्य सकारात्मक शक्तिर निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने प्रत्येक मंगलवार प्रभु हनुमान को स्मरण करंतु। शक्ति एवं सुरक्षा सह जड़ित तांको स्मरण करिवार केवल कार्य जेकोसी दूषित शक्ति को दूर करने यथेष्ट। एकत्र एही सरल कार्यगुड़िक आपणक घर को एक स्वर्ग परिणत करे जोठारे कौनसी मंद शक्ति स्थान पाए नाही। बंधु माने आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची एही प्रतिकार करिबा समय एवं परे मध्य आपणक हृदय कहा प्रति क्रोध किंबा ईर्षा रखंतु नाही। मु जाने यह कष्टकर जेतेबेले केही आपणक प्रति अन्याय करिसंती क्रोध आसीबा स्वाभाविक। तथापि क्रोध हेउची एक अग्नि जहाँ एहाकु पोड़ी देउथबा व्यक्ति को ग्रास करे। जेतेबेले आपण कहा विरुद्ध रे क्रोध रखंती आपण सेमानंकु जाळी दियंती नाही, आपण निजकु जाळी दियंती। एवं जेतेबेले आपण जाळी होई जांती आपणकर शक्ति ह्रास पाए, जेतेबेले कि आपणक विरोधींकर शक्ति वृद्धि पाए। तेणु प्रतिकार करंतु एवं निज भितरे आभ्यंतरीण शांति बजाय रखंतु। प्रतिशोध नुहे न्याय खोजिबारे ध्यान दियंतु, आक्रमण नुहे सुरक्षा खोजंतु। जेतेबेले आपण एही मानसिकता रखिबे सेतेबेले प्रतिकार काम करिबो एवं प्रकृति एहार न्याय प्रदान करिबो।